Nga, angat, makro. Angat. To pre, sing, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, gago, ubus pre, isa pa, ready, 1 up, 2 up, 3 up, ito pa pre, ito pa, supremacy, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, puta, grabe talaga tong Artosa pre, inan to. Miss. Na-miss. Okay to. Best friend nyo si ano. Kaya nakabili na. Pasa na. Tangina. Uy, grabe. 3 up, 4 up, wala na, out. Ay, Artosa. Pasalidet. Ang apakil. SP na, apakil. Sali yung ano, takal, yung heal. Yung heal ba to? Heal? Barcode na. Tangin ng udas to. Apakil. Tarayin nyo pre, baba kayo na ano, ba't tarayin nyo pre? Bading naman yan pre. Ayun o, tarayin nyo. Tarayin nyo sa puwit pre, bading yan pre. Yan. O diba, dapa yung bading, king ina. Okay, pasok L. Backpoint patay. Pasok L. Nakita niyo Judas, tirahin nyo lang sa puwit. Manghihina yan pre, bading yan eh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Sa likod pa pre, sa likod pa. May naka ano, sa bypass, nakalikod, sa likod. Nice, 1, 2 up, 3 up. Wait lang, hintayin nyo ako dyan pre. Patay ako eh. Ako lang ata na patay. Aray ko. Okay. Lang. Full buff nga ba pa? Full buffs. Wait lang ah. 3, 2, 1 damage. Yes, yung Wait nga lang ba? boss, wait lang. Wala pa may MH. Okay. 3 seconds. 2, 1. 0. Tara, angat. Tara. Lang. Tanga. 3, 2, 1. Tara pre, sagad nyo na. Wag na kayo mag-MH pre. Sagad nyo na. 1. 1 up. Sama kapal. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ay gago, mali ako ng Pare, BA. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 3 out. Nakakasungkit. Hindi na sila umiikot no, nagtatambay lang sila, nagantay lang silang babangga. No? Tara dito, apakar. 3, 2, 1, pasok kar. 8, 7, 6, bilog lang ha, 5, 4, 3, 2, 1, pwede na, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, palag lang pre. Sabi nyo pa, palag, kanya na MP out. DMH, apakil, si DMH kayo, apakil. O 3, 2, 1, pasok il. Putang ina mo. Pasok il. Wait lang, gagi. Namatay ako, gago. 3, 2, 1. Wala mo na mag-MH ah. Wait lang. Ayaw nila tayo palagan. Putang ina, 3 party na lang tayo. Pukoy nila, tinatakbuhan pa. MH. Ah, tara. Road. Yung 3 party na lang, tinatakbuhan pa ng tao sa tsaka supremacy. Aray nyo. Ito lang. Makro muna. Realize kayo. 3, 2, 1, tara pre. Ito pre, singkit to. Ito pre, ready 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up. Puta, sarap boy. Makakadami kayo. Ituloy lang. Ay out.
Wait lang ha, Pakel. Try nyo nga itong mga takusa. Apak mid, apak mid. Try nyo muna yan sa baba, pre. Baba kayo, pre. Try nyo yan, pre. Oh. Yung sila, ano, bading. Ito, pre, oh, sila bading. Try nyo, pre. Wala na magawa sa buhay, hindi na makasalpak sa malaya. Pasok. L tayo, L tayo, L. L. Pasok L. Nandito supremacy. L. Yan yung MP sa mid eh. MH. Wait lang, Jones. Rebit CS. 8, 7, paribit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na pre, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up sa pa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Dito lang pre, dito lang muna, dito lang. 8, 7, malaya, 6, 5, 4, 3, malaya, 2, 1. Pwede na, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Pwede na pre, babayin nyo na pre, babayin nyo na, pwede na to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pwede na to pre. Bago nakakadami kayo pre oh. Puta, patay mo muna electric pan mo RM para kaming may helicopter. Gago, wala akong ano. Naka-electric man dito. Ano yun? Pakar. Pakar, 3, 2, 1, pasok kar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na pre, ready 1. 2, up, 3, up, 4, up, Naka-balance. 5, up, 6, up sa pa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Artosa pre, pa-BA oh. Isa na lang yan. Nag-iisa na lang yan, boss. Boss, pa-BA po, boss. Ito pa pre, already 1. Up, sila nabs, 2, up, 3, up, Kings na BA. up, 5, up, 6, up sa pa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4 up. O, dito lang. Macro ko, macro. Pasok R patay. Wala mo na mag-emi, marami pong patay, pre. 8, 7, 6, 5. Papihin na ako, 4, 3, pabihin yan. 2, 1, pwede na, ready. Ready 1 up, Kasana naka-BA. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sa pa, ready 1 up, 2 up. Putang ina mo. Ang takusa. CDMH namin. Kalahati. Apakil. 3, 2, 1, pasok. Lagi sa'yo nga RM, pag nag-off mic ka, walang helicopter boy. Kain ba? Oo pre. Sa'yo yun. Pero nakapatay naman electric mo. Init na nga eh. Tara, 3, 2, 1, tara pre. Baba nga tayo pre. Wait lang. Wala pa image. Okay, hintayin namin sa baba. PH natin pre, tayo mag-holder. Ilabas natin sila. Tara. Pre, takusa pa mid. Size. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa, ready 1. Up. 2 up. O, tara, GH. Tapos natin pre. Sobrang bilis natin mag-GH boy. Ibalag lang. Ayun na pre, Artosa, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up. Ito muna pre, 5 up, 6 up. Sa pa, ready 1 up, 2 up. Puta, ubos tayo. Ang BA. BA nyo agad pre pag nakita niyo yung mga yun. Oh. Dami naman nating MPs. Palag lang. Ang ina, wala na akong pats. Tayin natin itong GH. Glenn, pero pahinga muna ako pats. Glenn, babayaran ko sa'yo mamaya. O, Jake, Dito, Glenn. Ano kayo? Ba't kalat tayo? GH natin. Ba't matapos na rin eh. GH nyo. Pusin nyo na sa GH, pre. Labas nyo. Oo. All ISP nyo na, ISP. Glenn, peram nga muna ako ng ano. Ay, gago. SP pala. SP nyo. Ayaw. Nurse. Ikaw na nga lang, Ian, peram ako.
pala. Ano yan, Kal? Pero ako ng ano, Yun na. HP pots, HP pots. Ay, Ba't kulay mo, dinrap kulay. mo? Gago, ba't dinrap mo, boy? Di tayo nakalot. Ay, puto Upal. yan, hindi pala ikaw pigil. Naubos na to. Limutan ko mag-restock. Kaya pakil, napakil. Napakil. 3, 2, 1, pasok na L, pasok na L, pasok na L, pasok na L. Para di kayo mamatay dyan, pre. Ay, 60. Huwag na yung ano, pigil. MH, 3, 2, 1, tara, pre. Baba nyo, baba. Turuin natin dito yung mga mag-GH Suprema, si Takusa, aray ko. Mga makakapal dyan sila maglaro. All ones. Wala, pre, pakanan, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Yung palag, pre, ready 1. Ito pa, oh, sila naps, ready 1, up. Pareso ko. 2, up. 3, up. Ito pa, pre, Takusa, ready 1. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. O, dito lang, dikit, macro, MH, macro, MH. Dito lang tayo, pre, bababa yung mga tuplets na tira mo. Tara, dito tayo pa dasi. File tayo, file. Ayan yung makapal parehas na guild, pre, sa taas. Tayo, angat. Angat. Na, pre. Pre, tara, ready 1, up. 2, up. 3, up. Bukay na ka, BA. 4, up. 5, up. Sagad nyo na, pre. Sagad nyo na. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Isa pa. Ready 1. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Wala na. Out. Talo. GGH. Out. Pakar. Pakar. 3, 2, 1, pasok R. Pa-BA na ako nyo mga pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1. Pwede na, pre, ha. 3, 2, 1. Tara, pre. Angat. Angat na, pre. Walang mga BMH to. Ready 1. Ready 1. Up. Tara, pre. 2. Up. Angatin nyo na. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Angat. Habol na. Habol na. Kabilang dulo, pre. Tara, skitso. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Oh, pre, sila ano, James, pre. James, pre. Nagpapa-MMR yan eh. Bulik. MH. Putang ina. Grabe naman Pre, yun. bulik, ready 1 up, 2 up, 3 up. Puta, tapos. Nalabas. Ang tindi Layo na. naman ang link si Bulek. Ang layo nga, putang ina. Gulat ako dun ah. Siyempre, holder ng code eh. Ariko. Hindi na makita sa screen eh. Par. Magkabilang Lapakil. Ang yun. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pwede na, pre. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Putang ina mo, na dragon ako, boy. Puta, patay pa nga. Gago. EA nyo agad, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, pre. Ready 1. Up, tara. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up sa pa. Ready 1 up. Wag na, out. Sa baba yung Takusa ay makipaglaro sa atin. Apakar. Hindi tayo pupunta sa kanila. Apakar. Three, 2, 1, pasok ka. BA nyo na nga yan, pre. Alisan nyo sa bilog, pre. Pa-BA na ako nyan, pre. Pa-BA, please. Kasana naka-BA ah. Ayo eh. Roshi naka-BA. BA nyo. MH. BA. 3, 2, 1. Pwede na. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Di ba daling patayin? Pukin ng ina pag naka-BA.
Di lang patayin yan eh. Ito pa, 3, 2, 1. Angatan na, pre. Angat na. Ready, 1. Up. 2, up. 3, Putang up. ina. Wait lang. Balik. Pasok ar patay, pre. Pares, Pasok ar patay. Tumingin ako. Reso nyo, iyan, no? Di puta to. Adik. Sorry. Pasok ar. Puta. Pasok ar. Huwag mo na mag-image, ha? Pasok ar. Oh, Wait lang, image na. wait lang. Burn image lang kami. 8, 7. Wala. MH sa party ko. Okay na kami, Joms. MH 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Kami nyo nauuna. Dito tayo. 12, wala. People, oh. Hindi ka, sundan kita. O, tara, GH. GH tayo, GH. Pagka, ganyan nag-GH tayo, pag walang MH, pre, pitikan nyo na agad, pre. Para in case na meron man sumulpot ka, pre, kaya nating habulin. Bilis natin ang GH ngayon ah. At Ay, hindi. nag-GH eh. Labas muna kayong lahat. O, tara. Pile. R. Lati lang. Tayan, haba. Release. 3, 2, 1. Tara pre, angat. Na pre, wala nang dadaan sa deputa. 1. Up, pwede na. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. BA nyo pre. Pa-BA pre, pa-BA. Kings naka-BA. BA pre. Sige, naka-BA Kings. Pros pre, pa-BA. Nabs, pa-BA. Diba? Di lang patayin yung sync pre. Basta bini-BA nyo pre. Tayo mauubos niyan. Si GD na, si Sugod ah. BA nyo pre. Pure miss oh. Or MH. Nakapatay O, siya. 3, 2, 1. Tara, baba. Wala kami image, boss. Ay, MH, sige. Hintayin tayo sa baba. Patay siya, no? Wag muna. Dito muna. Spot lang. Na helicopter. Ang ina ah. Ito, FPS naka-BA. Tara, 3, 2, 1. Tara pre. Bagal ko to ako mabuti. BA Pre, ready, naka-BA. 2, up. 3, up. Manapin mo 4, yan ah. 5, up. 6, up. 8, 7. Pa-BA, 6, 5, 4, By image. 2, Wait na, wala pa 1. image Pwede eh. na pre, ready, 1. Up. Cancel kanina, Oh, sorry. 3, up. Wag na habol pre. Naka-plus 9 yan pre. Ito, tre, ready, 1, up. Wait lang ah. Wag na. Wala tayong BA. Wala tayong MH. Kaya pala. Ito na. MH sa party ko. MH. 8, 7, 6, 5, 4. Wala na. Tara, baba. Baba tayo. Pa-SU nga pa Pa-SU. Baba tayo pre, baba. Saan yun yun? SU pre, pa-SU. Skitso. Yan natin, baka may nag-GH eh. Wala. Tara, paling, paar. Pile. Uy, wag dyan. Usi yan eh. Remage. Pabitaw. Putang inang yan na-cancel. MH, 3, 2, Image. 1. Tara pre. Cooldown. Cooldown, putang Anong ina. nangyayari sa image mo, boy? Ito pre, cut to. Tara, cut pre. Ready, 1. Ready, 1. Makabot. Up. Tara pre. Ay, Tara. Isa pa. Habol na. Ready, 1. Up. Kami image. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Aray ko. Ina mo Ayun, sa Gago. wala. SP na to. SP. Puta, solo epis ka na lang. Kinakancel mo pa. Ayup ka. Gago na-cancel nga. Bar. Kinakat ko pa eh. Ar. Wag mo na kasi ikat. Solo epis ka lang. 3, 2, 1. Pasok, Ar. Tayo na mo Arwin, pumapalya ka na. 7. Mapal yan. Ay, pabiyay na. 4, 3, 2, 1. Tara, pre. Ready, 1 up. Ang dami, gago. Up. 3 up. You know. 4 up. 5 up. 6 up. Wala na. Tara. 3, 2, 1. Tara, pre. Tara. Ito, pre. Ready, 1 up. Sila Kraki. 2 up. 3 up. Ito pa, pre. Pa-spot. Isa pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Baba. Bili. Baba.
Kami nag-GGH. Nag-GGH. Wala. Lapit Dito ka lang rito, muna. Nicole. Dito lang muna. Dito lang muna. Macro. Macro. MH. Saan yung iba? Wala palang ganito hanggang ngayon. Tara. 3. Remix na kayo dyan. 3, 2, 1. Tara, pre. Angat. Wala gun si GL. Naubad niya ng RBB. Na. Na, pre. Ready 1. Ay Tara, pre. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 4 up. Okay lang. Kita. Remix na Tara. yun, remix. 3. Remix yun ah. 2, 1. Remix. Remix sa party ko. Aray ko. Huwag muna kayo tumakbo, boy. Putang ina. Pag wala bitch, ayaw nyo mag-ano. Ayaw. Pwede na. Tara, baba. Ang checking. Oh, paling. Payel. Dog like ka. Dog like. Dati. 3, 2, 1. Tara, pre. Angat. Pre, already 1. Up. Image dice. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up sa pa. Ready 1. Nakabihin na si One. Giri. 1 up. Wala. 2 up. 3 up. 4 up. Ay. SP. SP. Kapal. Wait lang ah. Apakar. 3, 2, 1, pasok ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1. Pwede na pre ah. Ready? 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up sa pa. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ang ina mo. 6 up. 1 up. 2 up. 3 up. Ito pre, oh, si Pit to. Pit pre. Pasok lang ar. Pusa natin. Pasok lang ar. M8 na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Akiyuki na. 2, Hindi, Akiyuki. 1. Pwede na pre ah. Ready? 1. Up. 2 up. Kinang-kina mo. Sino na? Ano ko? Enter ko. Hayo. Palag. Putang ina. Space bar ko. Kupal. Tangina. Yes. Ay. Pico. Apakil. 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 3, 2, 1. Pasok kayo. 7. Eh, labas. Puta, yan. Labas. Gago. Pakar. Okay, CD kayo parehas sa pakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, bigay nyo na yan. 6, 5, 4, 3, wala pang epes. Eh, kung wala silang epes, saan na epes nyo? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na pre. Unix. Wait lang ah. Wait lang, wala pa sila epes pre. 8, 7, 6, 5, 3. Apa MH? Meron na. Tara MH, tara. Baba tayo, baba. Baba. Likod. Uy, saan yun? Ready 1, up. Ito na, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up sa pa. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up sa pa. Ready 1, Ay. up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up sa pa. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up sa pa. Ready 1, up. 2 up. Panalo tayo ha. 3 up. Oshi naka-BA. Up. Okay, 5 up. 6
up sa pa. Ready 1. Up. Arcosa naka-BA na. Up. I-up. 4 up. Palag nyo pre. Sila Adobe na lang yan. Pasok nyo R. Pasok nyo R Yan, pre. dito na kami ni ano, GL. Pasok nyo R. Maganda yung Pasok ganti nyo R. GL, oh, CJ weapon. Pasok nyo R. Pasok nyo R. Pasok nyo R. Gago. Pasok ng R. BA nyo na yan pre. O BA nyo na. BA nyo na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Patay ako. 4 up. Ayos na yan. 5 up. Out. Out na. Out. Walang papasok pre. Out. Apakar ulit. Apakar. Bili. Apakar. 3, 2, 1. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito muna nasa likod ka sana. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. BA nyo pre. Aktosa. Try ko. Ayaw nyo BA. Isa na lang yun. Tapos tayo. Nakapatay pa si madam mo. Kaya nga, Apakar. putang ina mo, no? Gusto ko yung weapon mo, ah. Bago yan ah. Pasok R. Ay, wag na. Labas na. Dito malaya. Labas. Apakil. Tamo, nakasampu na agad o kakapasok lang. Apakil. 3, 2, 1. Pasok L. Budas oh. Gusto ko yung weapon mo, ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. na. Ready. Si Up. Papa Kudas. Patay tuloy. Dapa. Dapa, nasungkit yung puwit. Tara. MH. Uy, Ang takina mo. Ano CDMH. nangyayari sa ano ko? level 3 pala yung ano mo, image mo. Okay, apakil. Bago master yan. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7, 6. BA nyo na. 5, 4, 3, Aktosa. 2, 1. Pwede na pre, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. BA nyo pre. Sige na, BA nyo. BA nyo pre. Ito, Adobe pre. Nag-iisa na lang. Naka-BA, saan naka-BA? Adobe. Tangina, patay sa ano eh. Laser 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, Image. 4, MH, 3, 2, 1. Pwede na pre, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Isa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. 9 minutes. Out. Apakara. Pangit na natatak siya. 3, 2, 1, pasok R. Dalawang party na lang tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara pre, baba. MH, pre, MH. Aray, tara, baba. Baka nag-GH na yung MP, masundutan natin, boy. Tingnan nyo nga. Miss gago. Wala eh. Tara, dito lang. Baka bumaba yung ano eh, malaya. Tara, GH. Dito na maglalaro yung pre, hintayin na lang natin dito. Gago din. GH lang. Huwag nyo na yung Hens lang. GH, pare. Putang inang yan. Dami pa kasing nag-iikot-ikot. Grabe yung cooldown kasi natin. Tangina, wala nag-ano. Yung debuff nung ano. Sige. Apakar. Three, 2, 1, pasok R. Cooldown na image namin na. Gusto yung crib? Tara, 3, 2, 1, tara. Baba. Wait na, wala pa may image.
Ito mo na, spot. Tingnan namin kayo. Level 3 kasi itong MH. Nag-image ako sa ano, sa GH kanina. Tara. Image na. Wait lang. Okay na. Na pre, ready 1 up, likod. 2 up, 3 up, Putang ina, 4 up, mga ano. 5 up, 6 up, sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Putang ina. Pakaantay natin. Pasok ar. Sorry sa akin. Talagang image. Ito, nandito yun na yung Supremacy ah. Okay. Na, 3, 2, 1, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up. Ito pa, takusa. Pwede na, 3, 2, 1, pwede na, Ay, takusa puta, ano pre. yun? Ay, Takusa, gago, takusa. meron sa likod. Bago, likod. Hanap, Na, ano tayo, na 3 sandwich. up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Gago, sarap pre. Nakakaubos pa, pasok lang ar pre. Pasok lang ar. Kaya pa pala sa ano eh. Pasok lang ar. Hindi, kaya pa. Pasok lang ar. Pasok lang. Pero ayun, dami po. Pasok lang ar. 3, 2, 1. Pwede na takusa pre. Takusa. Pwede na takusa. Pwede na. Takusa pre. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Wait lang anak. Wait lang. Pasok lang ar. Yung nasa gilid, nasa likod. Pasok lang ar. Mag-GH na yun sa baba pre ha. Pasok lang ar. Opo, ano na. Macro. Grabe naman yan, buksan na yan. Macro na. Agi BA nyo kasi pre. Yung 2 FS Macro. Puta, kahit ikaw pwede mo i-BA yan eh. Binibigay ko yan pagka ano puta na MP. Binibigay ko yan pag ano. Pagka Tara. Apakar. Pagpapasok ka. Apak mid. Apakel. 3, 2, 1, pasok el. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na pre, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Meron pa sa likod pre ha, pinanggalingan pre. Meron pa sa likod, sagad nyo sa likod pre. Sila ka Kurawashi. Pre, sagad lang. Palag lang pre, palag lang. Pasok el, mga patay pre. Pre, paano na nga, pasuyo. Tara. MH. 3, 2, 1, MH. Tara pre. Issue pre. Kaliwa. hindi pa image ko eh. Kaliwa. Sige, dito tayo magantayan pre, pa 12 tayo pre. 3 minutes na lang eh. Lang siguro. Okay na, best. Walang magpapakamatay sa diputa, walang kalaban, lumusot kayo mahigi. Yan, patay. Si Kulot. Ang ina mo. Aray mo, di ba? Reso nyo na yan, Sorry. Ano? Ang ina mo. Sabi lang eh. Ako sabi lang, ingatan nyo, wala namang kalaban, nagmamadali kayo boy. Baliktarin mo kasi kay Jom kasi pag Pinoy lahat yung mga yan Pinoy na sinabihan mo, Pinoy. ganun talaga pag Pinoy eh. Gago. Pre, 1 up, 2 up. Dito lang. Supremacy. Ayan nyo sila mag-clashing dyan pre. Image tayo kung meron. Image. Wait lang, parating na ako. Tangking lang yan. Tara, 3, 2, 1, tara pre. Image eh. Tara. Di pre, didikuran lang natin. Busin natin pre. MP tayo 3, wait lang. MP. Meron sa Ah, wait lang. Supremacy, ah. Likod? Meron sa likod? Lang ina. Ayun na, long range oh. Kanina ko Likod, tara. Supremacy. Ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1 up, 2 up, Kasana pa, 3 BE. up. Ito, si ano, Gi, palag. Kurowashi pre, Kurowashi. Ano na kasing yan. Oh, MH. Bili, nagbabanatan sila, MH. Paparating ako, teka. Ang inang yan. Namatay pa, gago. Tara. Ano kailangan ko image? Yung MP.
Hindi kasi ako nakalungkot. GH, ready 1, up ito. 2 up. Oh, balik, patres, takbo. Puta Balik, na, runtime naman. na, 3, 2, 1, tara pre, balik, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, puta, walang nabawas pre, puki ng ina. Grabe silboy. Aray mo! SP up. Pakara. Aswip. Ayaw bumaba ng malaya, puta, ina. Aswip, pakara. 3, 2, 1, pasok ka. Hindi, baka, ayan no, nagbabakbaka na sila oh. Kaso wala. Okay, 3, 2, 1, MH. Tara. Tara, baba tayo, baba. Ito pre, 1 up, Yeah, wala di po. 2 up, Malayo po. 3 up, 4 up. Yung mapasok. Five up. gago. Oh, baba, bili, baba. Pakaliwa. Ito malaya, oh, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, Alam mo, 6 up, umiikod na 7 ano. up. Mo, tatalo na to pre, Indian pa MP oh, 40 seconds. Kills na tayo. Kills. MH. Oh, 3, 2, 1, tara pre, pa MP. Ito pre. MP. Pre, 1 up. Pa MP, tapa lang. Ready, Ayan na. 3, 2, 1. Tapan, ready 1. Aray, puta. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nice G. RBB. Nice G. Nice G. So the best. Wait lang, Honse, tsaka ko Irish ah. Full pa rin. Asan ko ng anak ko. Ayaw pumasok talaga. Kaya nga, full pa rin. Ay, ko nga.